अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की वीडियो जो है उसको बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बताऊं कि हर्निया क्या है, हर्निया जो है वो किसे कहते हैं और हर्निया बनता कैसे है। इस पे आज बात करेंगे, तो मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये काम आ सके। हर्निया जो है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। और हर्निया जो है जो बहुत छोटे बच्चे जो पैदाइशी समझ लें जो बच्चे होते हैं उनमें भी हर्निया हो जाता है। जो सबसे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो हर्निया उनका बनता इस तरह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उनकी कॉर्ड जो होती है वहाँ पे वो फिर प्रेशर, जब वो ज़्यादा रोए या प्रेशर की वजह से वहाँ एक जो है स्वेलिंग फील होना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो पैदाइशी हर्निया होता है। और वहाँ पे जो होल होता है जो बारीक सा, उसके अंदर जो है उसकी इंटेस्टाइन जब जाती है तो उसको बहुत शदीद पेन होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बहुत रोता है। और उसका हल सिर्फ यही होता है कि फिर उसको ऑपरेशन के जरिए ठीक कर लिया जाए। ये तो उन बच्चों की बात। अब बात करते हैं कि मेल के अंदर जो हर्निया बनता है वो ऐसे मेल जो हैं जिनको जो है वो वजनी काम करते हैं, जो नीचे से उठाने वाला जो काम होता है वो ज़्यादा करते हैं। तो उसकी वजह से लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों साइडों पे हर्निया बन सकता है और उसको इन्वेलन हर्निया कहते हैं। और वो हर्निया का भी हल जो होता है वो ऑपरेशन ही होता है। और इसका ऑपरेशन जो है वो 1 घंटे से 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन होता है। और इसका कोई और दूसरा हल मौजूद नहीं है कि ऑपरेशन के बगैर जो है इसको ठीक कर लिया जाए, किसी दवाई से ठीक कर लिया जाए। जो है वो इसका कोई हल नहीं है, बस एक हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। ये मेल में भी मैंने जैसे आपको बताया हर्निया बन सकता है और फीमेल में भी। फीमेल में हर्निया बनने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा इसलिए होती है कि जो फीमेल जिनका सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है, सिजेरियन सी सेक्शन जिसे आप लोग बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, तो उसके बाद भी हर्निया जो है वो बन सकता है। वो इसलिए बन सकता है कि जो अल्लाह की ज़ात बनाती है वो बंदा नहीं बना सकता। तो जब ऑपरेशन हो रहा होता है उसके बाद जो है वो जो सारी दीवारों को दोबारा से डॉक्टर साहब जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो रिपेयर कर देती हैं। लेकिन वो होता यह है कि कब्ज़ की वजह से या ज़ोर लगाने की वजह से कुछ अरसे के बाद जो है वो अंदर एक छोटा सा होल बन जाता है, जो करते करते एक बड़े होल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो जिसमें फिर जो है मोमेंटम जो है हमारे अंदर जो फ्री फ्लूइड एक फैट समझिए, अल्लाह पाक ने पुलिस मैन जो छोड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो जहाँ वहाँ पे चला जाता है। तो उस होल के अंदर वो जो सुराख जो बन गया उसके अंदर जब चला जाता है तो फिर फीमेल को बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है। तो फिर उसका हल सिर्फ यही होता है कि हर्निया ऑपरेशन कराया जाए। तो ऑपरेशन जो है जैसे फीमेल में मैं बात कर रहा हूँ, तो फीमेल में होता यह है कि जब सर्जेरियन आपने नहीं करवाना नेक्स्ट, यानी कि 3 से 4-5 सर्जेरियन हो चुके हैं, तो उसके बाद आपने हर्निया का ऑपरेशन करवाना होता है ताकि हर्निया मैश लग जाए। हर्निया मैश किसे कहते हैं? एक आज से बहुत साल पहले जो है हर्निया मैश नहीं होता था, तो फिर डॉक्टर साहबान जो थे वो जाली बना देते थे, धागों की जाली, प्रोलीन एक धागा आता है उसकी एक जाली बना देते थे। तो उससे फिर जो है वो हर्निया जो सुराख होता था होल वो बंद हो जाता था, तो हर्निया रिपेयर हो जाता था। लेकिन उसमें नुकसान ये होता था कि कुछ अरसे के बाद 2-3 साल के बाद फिर वो धागा जो है वो टूट जाता था और दोबारा वहाँ पे हर्निया बनने के चांसेस जो होते थे वो मौजूद रहते थे। लेकिन अब चूँकि जैसे जैसे दौर बढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा तरक्की होती गई, तो अब एक और चीज़ आ चुकी है जिसे जाली कहते हैं, आम ज़बान में जाली कहते हैं। वो हर्निया मैश के नाम से मिलती है। हर्निया मैश एक जाली बनी हुई है धागे की, वो इतनी मजबूत जाली है कि जिस जगह वो लग जाए वहाँ दोबारा हर्निया बन नहीं सकता। किसी दूसरी जगह तो हर्निया बन सकता है, उस जगह हर्निया नहीं बन सकता। तो वो फिर जो है उसको रिपेयर करने के बाद धागे से जो है उसको सारा जाल बनाने के बाद उस जगह फिर वो जाली लगा दी जाती है। हर्निया मैश जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जब लग जाता है तो फिर दोबारा वहाँ हर्निया बनने के चांस नहीं रहते। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि फीमेल में ये जाली कब लगवानी चाहिए? जब सिजेरियन दोबारा ना होना हो, जबकि आप जैसे कि बच्चे और नहीं चाहिए, आपने बच्चों का ऑपरेशन करवा दिया कि प्रेगनेंसी दोबारा ना हो, तो फिर हर्निया का ऑपरेशन जो है मैश वाला करवाने का फ़ायदा होता है। वो इसलिए फ़ायदा होता है कि दोबारा आप उस जाली को खोल नहीं सकते, उसको दोबारा चीरा नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए जब प्रेगनेंसी नहीं करनी तब आपने
جو ہے وہ ہرنیا میش ڈلوانا ہے. تو اسی طرح جو ہے میل بھی جو ہے جب ہرنیا کو آپریشن کروائیں, چاہے وہ لیفٹ پہ ہے چاہے رائٹ پہ ہے, تو وہاں پہ بھی جانی لگتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے, ہرنیا میش جانی وہ بہت مختلف سائزز میں آتی ہے. تو وہ جو بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سائز بتا دیتے ہیں, وہ آپ لے آتے ہیں. تو وہ آپریشن کے دوران ہی جو ہے وہ آپریشن کرنے کے بعد اس کو اوپر لگا کے تو پھر سٹچ کر دیتے ہیں. دوبارہ وہاں ہرنیا نہیں بنتا. اس کی احتیاط جو ہوتی ہے آپریشن کی وہ یہی ہوتی ہے, 90 دن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے سیڑھیاں نہیں چڑھنی ہوتی, موٹر سائیکل نہیں چلانی ہوتی, کہ اس کی جو ہے وہ نہیں مارنی ہوتی. تو اس لیے یہ ہرنیا کا آپریشن جو میش والا ہے وہ کامیاب آپریشن ہے. تو آپ جب بھی کبھی ہرنیا کا آپریشن کروائیں تو اس میں جالی کا جو ہے وہ استعمال ضرور کروائیں. کہیں بھی ہم نے ہرنیا میش کروانا ہے, یعنی جب آپ ہرنیا کریں تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر میش جو ہے وہ ضرور لگائیں, چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب میش لگ جاتا ہے وہاں دوبارہ ہرنیا نہیں بنتا. یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. اور دوسرا جو فیمیل کی میں نے بات کی تھی, سیزیرین کے بعد جو ہے ان کو ہرنیا بن جاتا ہے, یہ 100 میں سے 80% جو فیمیل ہیں ان کا یہ ہرنیا بن جانا معمول کی بات ہے. وہ بیچاری بہت مشکل میں رہتی ہے. تو ان کے لیے جو میری سجیشن یہ ہے کہ وہ جب تک مطلب کہ انہوں نے آپریشن نہیں کروانا تب تک ایک ہرنیا بینڈ آتی ہے, اس کو جو ہے وہ لگانے اپنی کمر پہ اور پیٹ پہ. تو آپ یہی سمجھے کہ اس بیلٹ کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جو آپ کا فری پیٹ جو ہے اس کے اندر جو سوراخ ہے اس کے اندر مومنٹم چلا جاتا ہے, آنتیں چلی جاتی ہیں, انڈرسٹینڈ جو وہ, تو وہ کیا کرتی ہے بیلٹ اس کو سپورٹ کر کے رکھتی ہے. جب اس کی سپورٹ ہوئی رہتی ہے تو پھر پین جو ہے وہ نہیں ہوتی, آپ اپنے کام کاج جو ہے وہ آسانی سے کر سکتی ہے. اور دوسری اس کی سب سے جو مین میں آپ کو ایک چیز بتا دوں فائدہ, وہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھتا نہیں ہے, چونکہ جب ایک چیز فری پڑی ہے تو وہ اور بڑھتی جاتی ہے. تو جب بیلٹ آپ لگا دیں, ہرنیا بیلٹ جو ہے وہ مختلف سائزز میں آتی ہے, میڈیم آتی ہے, اسمال, لارج ساری آتی ہے, ایکسٹرا لارج آتی ہے. اس کے لگانے کے کافی فائدے ہیں کہ وہ ہرنیا جو ایک تو درد نہیں کرتی وہاں پہ جو ہے, پلس جو ہے پیٹ نہیں بڑھتا. تو اسی طرح میل بھی جو ہے ان کو بھی اگر اس طرح کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ایک کام کریں کہ ٹائٹ انڈر ویئر پہن کے رکھی, تاکہ ان کا جو ہرنیا ہے وہ اوپر کی طرف رہے اور ان کی درد میں جو ہے وہ اضافہ نہ ہو. تو میں نے آج پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو ہرنیا کے بارے میں گائیڈ کروں تفصیلاً. اور اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے, اسے شیئر اور فالو ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اور اچھی ویڈیو بناتا رہوں. اللہ حافظ.